साधुचरण दास आमर गोस्वाप बॉबी तांकर अणनाती फोर्थ जेनेरेशन साधुचरण दास बापा थे श्यामवल्लभ दास तांको समय आमर जमींदारी आरंभ हो साधुचरण दास ताको बढ़ई थे सी श्यामवल्लभ दास एवं सेबठू जमींदारी आरंभ हो सुकिंदारू आरंभ करी कयागला पर्यंत आमर सबुठी प्रॉपर्टी अच्छे सुकिंदार 40 एकर 30 एकर जगह खाली नहीं टाटा कंपनी कैंपस रे पड़ी कलिंगनगर एडीएम ठू नहीं इनफॉरमेशन आम कोटी कोटी टका कंपनसेसन पाई टाटा कंपनी ठू गवर्नमेंट पैसा को छाड़ी तेरे प्रश्न उठुची जे साधुचरण दास 1920 मसीह ये गांधीजी आसिले जाजपुर को से अस्पृश्यता निवारण विरुद्ध लड़ी थे सदाव्रत मठर चैम्बर थिला ही वाज एन एडवोकेट जाजपुर बार काउंसिल फाउंडर यू विल गेट इनफॉरमेशन फ्रॉम जाजपुर बार काउंसिल ही इज द फाउंडर ऑफ जाजपुर बार काउंसिल रिनाउंड लॉयर एवं 1936 रे गॉट नॉमिनेटेड इलेक्टेड टू ओडिशा लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस थिला ओडिशा अपर हाउस थिला 1936 मसीह साधुचरण दास बिकेम एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एवं प्रजा आंदोलन करते सुरेंद्र महांती नीलशैल कहीं पढ़ी नीलशैल यू विल गेट ऑल इनफॉरमेशन ताल मनमोहन चौधरी बायोग्राफी पढ़तु साधुओं सब डिटेल्स पाइबे आप प्रजा आंदोलन करते स्वाभिमान रखापी से रिजाइन करते काउंसिल कहीं कांग्रेस गोटे भूल निष्पत्ति नहीं आसेम्बली विरोध कर ये करते रिजाइन भी करते तेणु ये हूँ वंशर परंपरा और स्वाभिमान बॉबी तो पिला आम 7 भाई आम साधुओं को उवास जन्म हो बॉबी इज बॉर्न विथ ए गोल्डन स्पून नॉट ए सिल्वर स्पून ही इज बॉर्न विथ ए गोल्डन स्पून गोटे सुना चमचार जन्म हो सी आम 7 भाई आम 5 भाई चलीगले आम 2 भाई रहीचु आम साधुओं को उवास बॉबीर के उवास है उवासटा साधु आम तो आज पर्यटन क्लेम करूँ जे यहाँ आम उवास आम जानूँ साधुओं उवास अंचल समस्त लोक जानते अद्वैत प्रसाद दास पुओ ही वाज नॉट पॉलिटिकली एम्बिशियस किंतु जाजपुर म्युनिसिपालिटी चेयरमैन थे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आम परिवार को छाड़ी गत 100 वर्ष है आमर आम परिवार जो राजनीतिक इतिहास रही भाइब्रांट रही भविष्य भी भगवान का आशीर्वाद से रही आम कि करूँ आम भावना आम बंचेक रखीचु आम भावु ये प्रभुंर आशीर्वाद लोक चाहती लोक भल पाती जाजपुर से केवल जानकी बाबू बुझते एज ए पॉलिटिशियन आई विल क्लेम से जानकी पट्टनायक बुझते से कहते ओपनली जो परिवार हूँ स्ट्रेंथ से बहुत चेष्टा कर जाजपुर म्युनिसिपालिटी जितिया कांग्रेस को कर कहले जो परिवार हूँ स्ट्रेंथ देयर फैमिली इज देयर स्ट्रेंथ तेणु आज कह बाहुल्य जे बॉबीर उवास ये गोटे उवास ढी अच्छी आमर ये काली घर जो गरुड़ काली घर सामने गोटे उवास ढी अच्छे उवास थिला पूर्वपुरुष से उवास थिला से गोटे उवास ढी ना परिचित रही तेणु उवास बॉबी बाबूर नुह उवास साधु बाबूर ये हूँ प्रथम कथा आ द्वितीय कथा हूँ खंडे लाइट स्टोन खंडे लगी घरे कौन तो जोधपुर सैंड स्टोन खंडे घरे लगी ये घर पुराना घर साधुओं को घर उपर घर फाउंडेशन इंजीनियर मैंने मना कले बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अच्छी खाली आप छात बदली दिखाँ ये घर भी पुराना घर ये भी घर थिला एठी भी आम 10-12 वर्ष लगे कि घर खंडे कलु एवं आम क्लाडिंग कलु ए जोधपुर स्टोन में ताकू खंडे लाइट भाया देखा जगन्नाथ सागर जोड़ा जाए सेंसेशनलाइज करने खंडे लाइट स्टोन आम पुरी मंदिर आने आम नेत खंडे आणु ए घर भी नेत खंडे आनिक जोड़ू पत्थर नुह पुरी मंदिर पत्थर आनिक जोड़ार अभिप्राय नहीं आमर ये जो लगी भावनी कौन से मैच्योर पॉलिटिशियन एभली कांड करेंगे इट इज एक्चुअली पेटिज
ଯେଉଁମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ସେମାନେ ସେନ୍ସେସନାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି କଣ୍ଡୋଲେନ୍ସ ଷ୍ଟୋନ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଯାଉଛି, ଆମ ଜାଗା ଯାଇଛି, କୋଟି 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 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ କମ୍ପେନସେସନ୍। ସେଠି କଦନପୁରରେ ଯେଉଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଲା, ସେଥିରେ ଆମେ 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ। କାଳିମେଘା ରାସ୍ତା ଡବଲିଂ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମର 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାଗା ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ୱି ଲଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆମକୁ ଯେତିକି କମ୍ପେନସେସନ୍ ପାଉଛି ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ରନ୍ସ ଟୁ କ୍ରୋର୍ସ କୋଟି କୋଟି। ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆମେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ସାରା ଆମର ମାଛ ଚାଷ ଅଛି, ଧାନ ଚାଷ ଅଛି, ପରିବା ଚାଷ ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। ଅଶୋକ ଭାଇ କୌଣସି ଦିନ କାହା ପରେ ହାତ ପତେଇ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସାରା ଜାଣିଥିଲେ ଲୋକ ଯେ ତାର ଯଦି ସେ ହାରିବ 5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଖେଳିକି ମାଛ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ବଞ୍ଚି ଖେଳିକି 5 ବର୍ଷ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଇମେଜ୍। ଏବଂ ସିଏ ଏକଲା ନୁହଁ, ଏଠୁ ବହୁତ ଭଲ ରାଜନେତା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଜି ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛି। ମୋର ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥାଉ ବା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ବବିର ଇମେଜ୍ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଫର୍ ହେଭେନ୍ ସେକ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ସୁସ୍ଥ କହିବି, କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ এইଭଳି କାଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ, ଏଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏବଂ କିଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ୟାକୁ ସେନ୍ସେସନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଏ କାଣ୍ଡରେ ଲିପ୍ତ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କମ୍ପେନସେସନ୍, ଆମେ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଦେଇପାରିବେ ସେମାନେ? ଆମର କମ୍ପେନସେସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ? ଦେଇପାରିବେ କି କୁହନ୍ତୁ? କରାଯାଇପାରେ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଲିଗାଲ କନସଲଟେସନ୍ ନେଇକି କରିପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କରାଯାଇପାରେ। ରାଜନୀତିରେ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ରାଜନୈତିକ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ନୁହଁ ନା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ଆମକୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏଠି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ, এইটা ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଷ୍ଟୋନ୍ ଯୋଧପୁର ରାଜସ୍ଥାନର ୱେବିଲ୍ ଏବଂ ବିଲ୍ ମୋ ନାଁରେ ଅଛି। ପଥର ମୋ ନାଁରେ କିଣା ହେଇଛି ଏବଂ ଲଗା ହେଇଛି। ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଜିନିଷ ଏଠିକି ଆମେ ମଗାଇଥିଲୁ ଏବଂ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବବିର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ସେଇଟା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଜାଣିନି? ସକାଳ 5ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରୀରେ କାମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି, ହାତ ଓଠ ଧରିକିରି ମଠ ମହନ୍ତମାନଙ୍କୁ ବନେଇଛି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର କଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଭଲେଣ୍ଟିୟରଲି କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପଛରେ ରାଜି ହେଇକରି କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇକି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ କ'ଣ ଏଇଆ? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବବିର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ସେଥିରେ ମୋର କହିବାର କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ବବିକୁ ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜନୈତିକ ଥାଇପାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଥିରେ।